This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तान কতটা নির্লজ্জ একবার ভেবে দেখুন। এই অবস্থাতেও সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি ভাঙছে পাকিস্তান, ফের আরেকবার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। এই নিয়ে পরপর 9 দিন 25 বার সিজফায়ার ভাঙলো পাক সেনা। গত রাতে কুপওয়ারা উড়িতে এলওসির ওপার থেকে স্মল আর্মস ফায়ারিং হয়, পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনাও। यहीं से कुछ ही दूर पर पीओके का इलाका शुरू हो जाता है मेरी दाएं तरफ से, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत के तरफ से हमला कहीं ना कहीं आशंका उनको लग रहा है, उसके चलते वो काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। कई जगहों पर मदरसों को भी जो आसपास के पीओके के इलाकों में है उनको भी खाली कर दिया है, और ट्रेनिंग्स बाकायदा दी जा रही है। आम लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं ये फिराक में है कि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन हो तो पहले वो जो है आर्म सिविलियंस को आगे करें। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि भारत के स्ट्राइक के अप्रेंशंस के बाद जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं तैयार है, लेकिन फ़िलहाल जो ग्राउंड स्थिति ये है कि सरहद उस पार दहशत है, खौफ है, और वहाँ की सेना भी लगातार ये समझ चुकी है कि वो भारत की सेना के सामने टिक नहीं सकती है। उसी के चलते मैं आपको बताऊं, बीते 9 दिनों में करीबन 25 बार पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे सेक्टर में, नॉर्थ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश है उनकी कि इससे सरहद पर तनाव लगातार बनाया रखा जाए और साथ ही साथ आतंकियों को आगे घुसपैठ करने के लिए मदद की जाए। तो ये दहशत है, और वो चाहते हैं कि जो भारतीय सेना है उन्हें इन्हीं चीज़ों में उलझाया रखा जाए ताकि वो अपने ऊपर जो अप्रेंशन उनको है कि एक कार्रवाई भारत की तरफ से हो सकती है उसे टाला जाए। लेकिन फिलहाल सरहद पर तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन भारतीय सेना लगातार माकूल जवाब दे रही है सीज फायर उल्लंघन का, और कहीं ना कहीं जो पेट्रोलिंग और जो सुरक्षा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में चाक चौबंद है और तेज़ कर दी गई है, और मौसम हालांकि ख़राब लगातार इन इलाकों में हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो इसकी आड़ में भी पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि वो आतंकियों को आगे धकेले, लेकिन फ़िलहाल वो विफल हो रहे हैं, और सीज फायर उल्लंघन का लगातार भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। खुद প্রাক্তন পাক সেনা প্রধানই মানছেন পাকিস্তান সেনা যুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা নেই, তবু যুদ্ধ জিগিরে বিরাম নেই ইসলামাবাদের। শাহবাজ শরীফ, আসিম মুনিররা আস্ফালনে ব্যস্ত। ভারতের জল, স্থল ও বায়ুসেনা স্পেশাল অ্যালার্টে। আরব সাগরে লাগাতার শক্তি প্রদর্শনে ভারতীয় নৌসেনা। ভারতীয় নেভি আরও একবার অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল ফায়ার করে গর্জন করছে। মহড়া আকাশপথেও যে কোনো মুহূর্তে ভারতের প্রত্যাঘাত। ফল ভুগতেই হবে পাকিস্তানকে। একে দেশের অর্থনীতি তলানিতে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, পেট ভরে খাবার জোটানোই দায়, তার উপর ভারতের প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা। দুর্বিষহ অবস্থা পাকিস্তানে, আর এই পরিস্থিতির জন্য পাক সরকারকেই দুষছেন সে দেশের আমজনতা। ভারত এখনো প্রত্যাঘাত করেনি, সবে সিন্ধু চুক্তি রদ করেছে। সেই জল স্ট্রাইকেই বিধ্বস্ত পাকিস্তান। প্রচন্ড গরমে সেখানে জল সংকট চরমে। গোদের ওপর বিস্ফোরা হিসাবে পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং, জল আর বিদ্যুতের হাহাকার সীমান্ত পারে। পাকিস্তানের শহরে শহরে কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থা। জল সংকট আর বিদ্যুতের হাহাকারে রাস্তায় প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছে। তাহলে প্রত্যাঘাতের আগেই ভারতের কূটনৈতিক চালেই পাকিস্তানকে কিস্তিমাত। সিন্ধু জল চুক্তি রদ করেছে ভারত, পাকিস্তানের বিমানের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভারতের আকাশ সীমা, আর ওদিকে লাগাতার চলছে নৌসেনার শক্তি প্রদর্শন। ভারতের এই 3 পদক্ষেপেই ত্রাহি ত্রাহি রব পাকিস্তানে। ভারতের কৌশলীর নাগপাশে হাঁসফাঁস পাকিস্তান। ভারতের প্রত্যাঘাত তো দূরের কথা, ঘরের বেহাল আর্থিক অবস্থাতেই বেসামাল ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের স্টক মার্কেটে বিরাট ধস নেমেছে, বাজার থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। এই পরিস্থিতিতে আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ ভিক্ষা করছে পাকিস্তান।
আদৌ ঋণ দেবে কিনা IMF সেই সিদ্ধান্ত নেবে 9 মে। এদিকে ঘরে বাইরে নাজেহাল ইসলামাবাদ। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা ভূত হয়ে তারা করছে শরীফ সরকারকে। প্রত্যাঘাত হলে কি হবে? খোদ পাক জনতাই শরীফ সরকারের পাশে নেই। এই পরিস্থিতিতে ভারত প্রত্যাঘাত করলে কি হবে, পরিণতির কথা ভেবেই ঘুম উড়েছে ইসলামাবাদের। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।